akụkọ ụwa na njikọta mgbasa ozi bunu ibu anyị danda maka ọ na-abụ agbakọ aka anyụkọ mamịrị ọnụ o wee gbaa ọfụfụ nọ n'akụwa ABS n'uhuruchi taa bụ Fraịde oye abalị 3 n'ọnwa nke 5 ọnwa Mee afọ 2024 ọkpụrụkpụ okwu ndị a bụ isi aka iji wee wuchie nwunye aka na-achị Anambra steeti bụ Odoziakụ Soludo eburugo ozi ọma ndụ ahụike gakwuru ndị ji otu afọ efe ala nna ha na Anambra steeti. Ndị eji okwu ha agba izu na-akpọ oku ka ndị mmadụ malite ịdị na-azụ ihe ndị emepụtara n'ime Naịjirịa iji kwalite ọnọdụ akụ na ụba anyị. Otu jikọtara ndị gọvanọ Naịjirịa elebarịgo anya n'amụma ụgwọ ọnwa opeka mpe ọfụ ndị Nigerian Labour Congress wepụtara a ga-akwụsị. Otu European Union agbaruo n'iru na mwakpo ịntanetị ndị Russia mere megide Germany na Czech Republic. Gọvanọ Chukwuma Soludo awuchigo ime ka ọnọdụ akụnụba Anambra steeti kwuru gịrịgba ma kwalite ndị Igbo ji hiri isi ka ịdọnyere ya ukwu n'ihi na gidigidi bụ ugwu eze aha m bụ Ọbụm Na-eme Okonkwo tọọ ntị na ana ka ịnụ ka akụkọ ra n'uju. Nwunye aka na-achị Anambra steeti Odoziakụ Nonye Soludo eburugo amụma Healthy Living with Nonye Soludo ya gaa n'ogige ọzụzụ ndị ji otu afọ efe ala nna ha na Anambra steeti ya. Nwunye gọvanọ kwuru nke a mgbe ọ jee chọje ndị otu batch A stream 2 nọ na ogige ọzụzụ ndị NYSC dị na mba ukwu na ụmụ awolo kansụl Ọka South wee lụtụ aka na ibi ndụ ahụike bụ nnọọ ihe kwesịrị ka o biri ebiri n'ụbụrụ na echiche onye ukwu na onye nta iji wee fụ na onye ọbụla na-esonye n'ihe a na-eme. Ka ọ na-agwa ndị ahụ ji otu afọ efe ala nna ha karịrị 1,700 n'ọnụọgụ okwu n'ogige afọ, Odoziakụ Soludo kọwara na ndụ ahụike kwesịrị ịbụ ihe na-ebutere onye ọbụla ji otu afọ efe ala nna ya ụzọ n'ihe niile ọ na-eme, na ọ dị mkpa na ha tinyere mmụta niile ahụ n'ọlụ etu ọ ga-esi baara ha na ndị gbara ha okirikiri uru. O nyekwazịrị ha akụrụngwa nchekwa ụmụ nwaanyị n'oge nsọ ha ma wee si otu a meghee ụzọ ọhụrụ na amụma ahụ banyegoro ụlọ akwụkwọ sekọndịrị karịrị 400 na steeti a ugbu a. Ka ọ na-akụziri ndị anwa nkụzi banyere amụma afọ, ya bụ nwunye gọvanọ nke onye nọchitere anya ya bụ kọmishọna ahụike na onye nchekwa ya bụ amụma na Anambra steeti Dr. Afam Obidike kwuru na ọ dị nnukwute mkpa ka okwu wụọ ọhọ n'ala n'ihe banyere mmụta nka niile a na-ezi n'ozi ọma afọ, ọ kachasị ka o si wee metụta iri ezigbo nri na ihe ndị eji echekwa ndụ. Na mbụrị na okwu ya, onye nchekwa NYSC na Anambra steeti Odoziakụ Blessing Iruma rụtụrụ aka mkpa ọ dị na mmadụ ga na-ebi ndụ ahụike tụmadị ndị ji otu afọ efe ala nna ha, wee kwuo na mmụta ewetara ya bụ amụma n'ogige ọzụzụ ndị NYSC a ga-enyere ha aka ma ugbu a ma n'ọdịnihu. O toziri nwunye Soludo maka amụma o wepụta wee kọwaa na otu o si na-anụ ya ọkụ n'obi ịkụziri ndị mmadụ maka ndụ ahụike gosiri na ọ na-echi ya ụla ịchọta ọdịmma ndị Anambra steeti. Na nkwadobe maka nhọpụta ndị aka ga-eme n'ọdịnihu na Naịjirịa, otu Peering Advocacy and Advancement Center in Africa PAACA achịkọbago nzukọ obodo otu ụbọchị maka mwegharị usoro nhọpụta. Ya bụ nzukọ obodo were ọnọdụ n'Ọka bụ nnọọ nke ndị sonyere na ya na ndị nnọchiteanya dị iche iche sonyere na ya bụ ndị esetere n'otu nnọrọ onwe dị iche iche, ọhaneze ndị Igbo nakwazi otu asatọ tinyezere ndị nta akụkọ na Igboọgụ ga-akọ akụkọ a n'uju. N'okwu ya, onye executive director nke PACA Maazị Ezenwa Nwangwu kwuru na nkụzi maka ndọrọndọrọ bụ ihe dị mkpa maka imeziwanye nhọpụta na Naịjirịa n'ọdịnihu. Ọ kwararịrị na ụfọdụ ndị mmadụ anaghị egote ya bụ akwụkwọ nke akpọrọ Electoral Act. N'okwu nke ya, onye direktọ nke National Orientation Agency na steeti a Maazị Edozie Ajegbu kwuru na ya bụ ọnọdụ adịghị mma nke ndọrọndọrọ na ihe ndị ọzọ bụ ihe na-eweta mpụ na aghụghọ a na-eme n'obodo anyị. O kwuru na kemgbe ya bụ ọchị onye kwuo uche na chitere na Naịjirịa n'afọ 1999,
ụzọ nhọpụta abụrụgo ihe ji nwayọọ na-akawanye mma nke pụtara ihe site na ụfọdụ otu ndị ewubegoro dịka civil society nakwa iwegharị amụma iwu dị iche iche. Dịka ọ na-ekene ndị Paka maka ya bụ amụma, Maazị Ajiegbu onye anọchiri anya site n'aka Maazị Ignatius Obiora kwuru ka e nwee njikọ nke ndị otu dị iche iche o metụtara iji wee kwalite ọnọdụ ndọrọndọrọ nakwa ọchịchị onye kwuo uche ya na Naịjirịa. Onye bụbu kọmishọna ahụ maka ụmụ nwaanyị na Anambra steeti Dọkịnta Ego Uzezie kwuru na ọ bụ ihe mwute na iwu Naịjirịa kwadoro ụmụ nwaanyị isonye wee na-azọ ọkwa ọchịchị, mana nke a bụ ihe ederede ọ bụghị ihe a na-emepụta. Ọ na-ekwu okwu etu a ga-esi mee ka ndị ntorobịa na-esonye n'ọnọdụ ndọrọndọrọ. Onye President General nke Asatu Youth Wing Comrade Ken Okoli nakwa onye nke ọzọ bụ Maazị Israel Oji kwuru na ndị ọrụ Independent Electoral Commission bụ INEC ga-eme ka ndị ntorobịa kwenye n'ọrụ ha na-arụ site n'ime ndọrọndọrọ nakwa nhọpụta agha anya oghe, ịkparịta ụka nakwa ihe ndị ọzọ bụ ihe mere na ya bụ mmemme. O kwuola ndị Naịjirịa ka ha na-azụrụ ihe ndị akụrụngwa ndị emepụtara n'ime Naịjirịa iji wee kwalite mmepụta ngwaahịa ndị a. Ka ọ na-ekwu okwu n'Ọka, osote onye isi gburugburu nke otu ọhaneze ndị Igbo na mba ụwa Chief Damian Okeke Ogene kwuru na nke a ga-enye aka kwalite ọnọdụ akụnụba anyị. Paul Ezeoke ga-akọlu akụkọ a n'isi. Chief Okeke Ogene kwuru na ịkwado ihe ndị emepụtara na obodo Naịjirịa bụ nke ga-enyere aka kwalite ego naira, mekwa ka awụnyite ụlọ mmepụta dị iche iche. O kwuru na n'imepụta ihe n'ime obodo, naanị otu obodo a ga-esi gaa n'iru imewe onye ọfụma n'ebe o mepụtara ọnọdụ akụnụba. Chief Okeke Ogene kenere Gọvanọ Chukwuma Soludo maka ịkwalite amụma ị na-etinye akụrụngwa anyị mepụtara na be anyị n'ọlụ. O chetakwara ndị gọvanọ ndị South East na ọ dị mkpa ka ejikọ aka ọnụ na mbọ a na-agba iji wee hụ na edoziri gburugburu anyị ka ọ dị mma. Dị ka ọ na-ekwukwa okwu, onye ndu obodo bụ Chief Christopher Ofonedu kpọrọ oku ka e nwee mwunye akụ n'ebe o metụtara mmepụta iji wee kwalite mbugo n'elu nke steeti Anambra nakwa South East. Onye ndị isi oche kansụl Dunukọfịa na Njikọ Ọka na Anambra steeti bụ Maazị Augustine Onyemobi na Chief Clems Agụiyi n'otu akatọọla akụkọ asị a na-ebugharị na narị kwuru narị ndị ọchịehi ndị Fulani jiche mma na ngwaagha ndị ọzọ bụ ndị ezochiri n'ọhịa dị n'azụ Zone 13 dị n'Ukpo kansụl Dunukọfịa. Mmadụ abụọ akatọrọ akụkọ asị anụnwa kwuo n'ofu mkpụrụ eziokwu adịghị n'ime ya na nzukọ ndị nchekwa ji gbara aka nke ndị isi oche kansụl abụọ ndị ahụ kpọrọ nke gụnyere ma ndị PG Ukpo, Upulu, Nọgụ, Enugu Agide nakwazi ndị isi otu ndị nche obodo ndị a kpọgasịrị afa. Chukwuemeka Modelim jere ebe afọ. Mgbe ha gara na ya bụ ebe ekwuru na ndị Fulani bi ma na-akpazikwa ike, ha chọpụtara na enweghị ndị Fulani bi ebe ahụ. Mgbe ha kpagharịchara n'ime ọhịa niile dị ebe ahụ, ha hụkwara ụmụ nwaanyị ndị na-akọ ugbo ebe ahụ ndị kwuru na aha ha bụ Mercy Machie, Benedict John na Evelyn, ebe ha na-ewere ihe ha kọrọ n'ugbo. Ndị kwukwara na ndị Fulani anọghị ebe ahụ na kamgbe ha jikwa na-arụ ọrụ ebe ahụ ha hụbeghị ha. Mgbe ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu ka ha gachara ebe ahụ, onye isi oche okpuru ọchịchị kansụl Njikọ Ọka bụ Maazị Clems Agụiyi kọwara ya bụ akụkọ dịka nnukwu asị bụ nke ndị mmadụ mere iji wee mebie aha ụfọdụ ndị mmadụ ya nakwa ụfọdụ otu nke dị na okpuru ọchịchị kansụl Njikọ Ọka na Dunukọfịa, ma gwa ha ka ha si n'ụdị ajọ omume ahụ pụta n'ime ya. Ọ yọkwazịrị ndị Dunukọfịa na Njikọ Ọka ka ha gaa n'ihu na-azụ ahịa ha na-enweghị egwu ọbụla, maka na gọọmenti steeti a ga na-enye ha nchekwa bụ ịgba mgbe ọbụla ha chọrọ ya, ma meekwa ka ebe ha na-azụ ahịa bụrụ ebe e nwere ezi nchekwa. Ọ gara n'ihu wee mee ka amara na ha ekpebiela na ha ga na-enwe mmekọrịta gbasara nchekwa ndị mmadụ ndị na-azụ ahịa ma birikwa na okpuru ọchịchị kansụl Njikọ Ọka na Dunukọfịa iji hụ na ụdị ihe ahụ agaghị emenata n'ebe ahụ, ma hụkwa na ndị na-azụ ahịa na ndị bikwa ebe ahụ na-azụ ya n'udo na-enweghị nsogbu ọbụla. N'okwu nke ya, onye isi okpuru ọchịchị kansụl Dunukọfịa bụ Maazị Onyemobi kwekwazịrị ndị Dunukọfịa nkwa na ha na-agbasi mbọ ike na-emekwa ihe ọbụla ha kwesịrị ka ha mee iji hụ na ya bụ lokal gọọmenti nwere ezi nchekwa ma bụrụkwa ebe ndị Fulani na-agaghị ebi
were mee ihe ọbụla ma kelekwa aka na-achị steeti a bụ ọkammụta Chukwuma Soludo maka mbọ niile ọ na-agba iji hụ na enwere ezi nchekwa ndụ na akụnụba na steeti a. N'aka nke ya, onye ji ọkwa President General nke Ukpo bụ Maazị Uchenna Ezewulu kọwapụtara otu o siri wute ya ebe ndị mmadụ ga na-agagharị na-asị asị gbasara ihe na-eme gị ma gwa ndị na-eme ụdị ihe ahụ ka ha si na ya were pụta. Ọ gwakwazịrị ndị Ukpo ma ndị bikwa na ya na-azụ ahịa ebe ahụ ka ha na-aga n'ihu na-azụ ahịa ha n'ihi na gọọmenti steeti a ka na-enye ha ezi nchekwa. Site n'Ukpo, abụ m Chukwuemeka Modelim. Iwu nchekwa ndị ike dị n'obi 2018 kwuru hooha na enweghị mekata ka akpachapụ onye ike dị n'obi n'akụ maọbụ napụ ya oke ruori ya site n'aka otu maọbụ ndị abụnọndị n'ihe ihe sọkwarịa ya bụrụ kpatara ya. N'agbanyeghị na iwu dị otu anụnwa dị ile na-alụ ọrụ n'obodo abụ Naijiria, enwere ụfọdụ ụlọ ọrụ njem ikuku na-alụ ọrụ n'ime Naijiria na-ebogasị ebubo na ha na-akpachapụ ndị ike dị n'obi site n'ụdị ọrụ fa na-alụ. Princess Ekwi Ajide ga-akọrọ gị maka nke a. Onye isi oche kọmishọn ndị ọrụ si na Anambra steeti Barrister Chukwuka Ezewuzie, onye kwara arịrị maka ajọ omume otu na ndị ụgbọelu a mesoro ya n'ihi na ọ dịghị ahụsị ụzọ ọfụma, kpọkụrụ minista nke ụgbọelu Barrister Festus Keyamo ka ọ gwa ndị nwere ụgbọelu na Naịjirịa ka ha na-eme ihe iwu kwuru dịka ọ dị n'akwụkwọ iwu nke ndị otu ụgbọelu mba ụwa IATA. Iwu kwuru na ndị ọrụsị nwere ikike ime njem n'ụgbọelu ma wepụrụ ha ọgbata uhie niile. Barrister Ezewuzie, onye kwuru nke a na Abuja oge ya na ndị nta akụkọ na-akparịta ụka n'aha ndị ọrụsị dị nde 35 ndị Naịjirịa ndị dabagoro n'ịkpa oke n'ihi ọrụsị ha, kwuru na mmadụ niile nke gụnyere ndị ọrụsị kwesịrị ime njem ụgbọelu na-enweghị nsogbu ọbụla. Ọ kọrọ akụkọ etu esiri gbahapụ ya ma nayapụ ya ohere ime njem ụgbọelu na-aga Enugu n'ihi na ya enweghị ike ịkwụ ụgwọ ọzọ maka onye ndu afọ 3 gara aga. O kwuru na agbanyeghị akwụkwọ mkpesa ma nkwupụta ọnụ ya nye ndị omeiwu nnọchiteanya nke etiti, kọmitii na-ahụ maka ndị ọrụsị na nkwupụta etu ndị ụgbọelu si emegbu ndị ọrụsị, enwebeghị ihe ọbụla nwere isi. Onye isi oche kọmishọn ndị ọrụsị a na Anambra gụpụtara ọtụtụ ihe ịtụ aro inyere ụgbọelu aka nke gụnyere iwepụta ndị enyemaka pụrụ iche, imezi ihe mebiri emebi na ọtụtụ ndị ọzọga. Site na Abuja, Princess Ekwi Ajide, akụkọ ụwa ABS. Gọvanọ steeti 36 enwere n'ala Naịjirịa n'okpuru Nigerian Governors Forum NGF na ịchafụ bekee ekwuola na ha ka na-enebanye anya n'etu ọnọdụ akpa ha siri wee dị dịka gọọmenti steeti dị iche iche nakwazi etu ọ ga-esi wee metụta atụmatụ dị iche iche a na-atụ n'ihe banyere imepụta amụma ụgwọ ọnwa opekata mpe ha ga-enwe ike ịdị na-akwụ ma kwụrụ ya na-aga n'iru esepụ aka. Nke a bịara dịka otu jikọta ndị ọrụ Naịjirịa bụ Nigerian Labour Congress kwuru ihe kpatara otu ha nwa ji wee na-ekwu na a ga na-akwụzi ndị ọrụ oyibo opekata mpe na N615 na N15 dịka ụgwọ ọnwa opeka mpe a ga-ekwuwazi bido ugbu a, wee kwuo na ọ bụ n'ihi ọgọ na afọ ọma ha mee na ha emeghị ya ka ogbogotekwuo karịa riona na-agbanyeghị ihe isi ike dị iche iche mere o ji kwesị na a ga-eme ya. Ndị gọvanọ na-ekwu na ha na dịka ha sonyere ndị ọrụ n'akụkụ ala Naịjirịa dị iche iche na-enwe aṅụrị na-ekene ha maka ọrụ ọma ha na ndidi ha na-enwe, tinyekwazịrị nrụkọ ọrụ ha na gọọmenti etiti, ndị ọrụ na ndị nnọrọ onwe na ndị dị iche iche na-agba iji wefu na emepụtara amụma ụgwọ ọnwa opeka mpe ga-adịrị onye ukwu na onye nta mma. Ndị gọvanọ kọwara na n'agbanyeghị na ha chọpụtara n'ezie ma na-ekene ndị dị iche iche kpachanyegoro ihe n'ụgwọ ọnwa ha na-akwụ ndị ọrụ fa, mana ọ dị mkpa ka ekwuo onye ahụ ha ka o doo onye ukwu na onye nta anya na ya bụ otu kọmitii mmadụ 37 ehibere maka ụgwọ ọnwa opeka mpe a ga na-akwụzi n'ala Naịjirịa ka na-ajụta ese na onwebeghị mkpebi ha nwere banyere ya bụ ụgwọ ọnwa opeka mpe. Akụkọ mba ofesi, otu European Union na otu NATO akatọọla ndị Russia
maka ịwakpo ndị Germany na Czech Republic site na ịntanetị dịka ha siri wee mee site n'iji iji asụsụ nkatọ ahụ. NATO kpọkuru Moscow ka ha rube isi na nkwa dị iche iche ha kwekọrịtara ọnụ n'iru mba ụwa dị iche iche ma kwụsie ike mkpa ọ dị ma kwụsie ike na ya bụ otu NATO ga-eji akụrụngwa niile ha nwere wee chekwaa ndị otu ha megide mwakpo ịntanetị ahụ Russia na-eme. Ha niile na-ebo amụma Advanced Persistent Threat Actor 28 bụ otu ndị omekome ịntanetị a na-ekwu na ọ bụ ndị agha mba Russia ka ha na-alụlụ ọlụ. Na Germany, APT28 bụ ndị a na-ebo ebubo na ha wakpogasịrị ọba ozi imeelụ ndị otu Social Democratic Party bụ ndị bụ isi na ya bụ obodo Germany. Ndị Aston Villa, nke a bụ akụkọ egwuregwu, ndị Aston Villa etinyego akwụkwọ na ha chọrọ ịzụta obuzu egwu Nigeria bụ Kelechi Iheanacho bụ onye njedebe ọlụngo ya na Leicester ga-ebiri ọkụ n'afọ egwuregwu na njedebe afọ egwuregwu anụnwa. Otu egwu Premier League ndị ọzọ na-etinyekwa anya n'ebe ya bụ obuzu egwu dị afọ 27 nke gụnyere Crystal Palace nakwa Nottingham Forest, ebe otu egwu mba Turkey bụ Trabzonspor na-ekwukwazi na nwa amadi a bụ onye ha nwere ike ịzụta iji wee nọchie anya Paul Onuachu na-agbara ha bọọlụ bụ onye a na-enweghị olileanya na o nwere ike ịgbara bọọlụ gaa n'iru n'otu egwu ahụ n'agbanyeghị ọkpụ goolu dị iche iche ọ na-enyetere ha. Dịka a na-agba mbọ dị iche iche ịkwalite ọgụ ha, ndị Villa efolugo ntutu taa na ha ga-azụtarịrị Iheanacho ka ọ bịa zaa alụfa ọbata obi. Cheta na ị nwere ike isonyere akụwa n'ihe mmemme dị iche iche bụ ọpụrụiche anyị si na ABS ewetara gị na-akụwa ọbụla inweta onwe gị. Jee binyere aka na Facebook na Anambra Broadcasting Service. Sonyere anyị na YouTube na ABS Television Ọka. Chọta anyị na X na ABS Radio TV maọbụ na Instagram na ABS Radio TV maọbụ ijezie n'ọba ozi anyị www.absradiotv.com. Ga-enwekwa ọkpụrụkpụ okwu ndị anyị ji mere isi akụkọ. Nwunye aka na-achị Anambra Steeti bụ Odoziakụ Soludo eburugo ozi ọma ahụike jekwuru ndị NYSC na Anambra Steeti. Ndị eji okwu ha agba izu akpọgo oku ka ndị mmadụ na-azụrụ ihe ndị emepụtara n'ime Nigeria iji kwalite ọnọdụ akụnụba anyị. Nigerian Governors Forum na-elebanye anya n'amụma ụgwọ ọnwa opekampe ọhụrụ ndị NLC wepụtara aga na-akwụzi. Ebe ndị European Union na-agbarụ ihu megide Russia maka mwakpo ịntanetị ha wakporo ndị Germany nakwazi ndị Czech Republic. Cheta na Gọvanọ Chukwuma Soludo awụchigo ime ka ọnọdụ akụnụba Anambra Steeti kwụrụ gidigbam ma kwalite ndị Igbo ji hiri isi ka danyere ukwu n'ihi na gidigidi bụ ugwu eze. Stella Igbo ka na ndị otu ya bụ aka mere azụ ji wee gba nkọrịnkọ na nkụwa nke uhuruchi taata. Ọ bụ m Okonkwo bụ ọka akụkọ na-asịgide eje daalụ onye afọ taa sefụkwu echi.